ko dange ko kapoti katana bismillah ako la panga na femfo ay wajuli ka kafara mola ni mu danga dinya kuma ko kuma mo farla on ko dange ko kapoti katana bismillah ako la panga na femfo ay wajuli ka kafara mola ni mu danga dinya kuma ko kuma mo farla on ko dange ko kapoti katana bismillah ako la panga na femfo ay wajuli ka kafara mola ni mu danga dinya kuma ko kuma mo farla on ako la kanga ndad ni mo mba fa kanela di kanan la di ni ko ina de ante da atusa ay to abulu ni ko ina ni mo mba fa kanela di kanan la di ni ko ina de ante da atusa ay to abulu ni ko ina ni mo mba fa kanela di kanan la di ni ko ina de ante da atusa ay to abulu ni ko ina ram mo kana fo ere kibene conseil ni na almami ni ngoni ata ay na fakeo ne ba fo amma na fakeo ne ben se kuni kete no ram mo kana fo ere kibene conseil ni na almami ni ngoni ata ay na fakeo ne ba fo amma na fakeo ne ben se kuni kete no ram mo kana fo ere kibene conseil ni na almami ni ngoni ata ay na fakeo ne ba fo amma na fakeo ne ben se kuni kete no ay na fakeo ne ba fo amma na fakeo ne ben se kuni kete no ay na fakeo ne ba fo amma na fakeo ne ben se kuni kete no ay na fakeo ne ba fo amma na fakeo ne ben se kuni kete no ay na fakeo ne ba fo amma na fakeo ne ben se kuni kete no ne fana be ngolo ngoro de nyini Allah subhanahu wa ta'ala nyeko munna parce que déjà Allah Ta'ala fana ya no yanga sigi mo kele flaga mfana mena yini ngaw masabako apa bena yini galege wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin amena chidon yini nga we minu awa chiramu fana amu yini nga amadama ako fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun nyen kalimi imas itigire kira Muhammadu ma kelen be zo ka yini nga ya fana be ngolo boro de wala ni mata fe maka sey may be mo tende nga ambe je islamia de ambe je misri de ambe je almanu de ambe je salwul lawde e ka to be jele e kam pa mu bolen do dina ka shi'aru ibet me bariso la te fenye bal karamo ya nga mo ko misri bakke bariso yo dala odela ne afuye nga ma dola jega fola ngo na manye ko mali fama sona ka fo ubi nunu nga kuma lame ku bi bari datu tisede nga nu jora ka domina o ka to nga bo akalama sabu bari do biya olu to do ne de to jirula wuli bali do de nu ku bi bari datu mali fona ya ko sungalo do kane bo akalama ko ki ku ga be datu bari to be o ma ko juma misri bati yawa ala kama wulada na ti do adala ika suntige eri laje produit minisip sherere gar mondo mesini len muso kanangolo ol debe ngwaritala he choraba brusheti doa he bizere sawa takula doa hande muso he takula mana ningele ndia aba wala nyonati meleke o tale do meleke ka haramu ya tinaye jango ka baraji sebe kena langulo shu bebe halaki juma misri bayindala ede mo mo balude nu be boka subla nya fawi ada ko yoro mi bari so o yoro kelende do fa ma sha Allah bo tola era be ta wu wo mo ka ko no e ko kunu ko bari so do na ku tira ko e ka ba e kuna sa ko e kuna ti kuntu ba ko no bi o kun tekeo ni mo mo balude wala ni fiyon to be donna e to ki senda senga no ta be ka kono ka kele pede de keneka na i gringa ta yan fe na ma ma wala ki gringa ta yan fa ma ma wala ka ta ye fa ma a fa ka kele ko abe ka kono ka kele pede wala ni to ki senda senga aba ba e be ya no wa abe ye to ko inventan
est-ce que kuma faamuyara